बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का किरदार, इंटरव्यू और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस पे बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले इंटरव्यू क्या है। अगर हमें मालूम होगा कि इंटरव्यू किस किस्म की एक्टिविटी है तो हम इसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकेंगे और हमारी कामयाबी के इम्कानात भी रोशन होंगे। इंटरव्यू बुनियादी तौर पे एक इवैल्यूएटिव प्रोसेस है जिसमें आपको जांचा जाता है, जिसमें आपको परखा जाता है, जिसमें आपके बारे में एक राय कायम की जाती है, आपके बारे में एक नुक्ता नज़र बनाया जाता है। आप किस किस्म के आदमी हैं, आपका नॉलेज लेवल क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके थिंकिंग ट्रेंड्स क्या हैं, आपकी इमोशनल मैनेजमेंट कैसी है, ओवरऑल आपकी वैल्यूज़, आपका कल्चर, आपकी तरबियत कैसी है। ये सारी चीज़ें असरटेन की जाती हैं इस इवैल्यूएटिव प्रोसेस के नतीजे में। अब हमने देखना है कि बॉडी लैंग्वेज कैसे असरअंदाज होती है हमारे इंटरव्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले अगर आप कम्युनिकेशन में देखें तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपस में लाज़िम व मलज़ूम है और इंटरव्यू के साथ भी लाज़िम व मलज़ूम है। अब इस बात का अंदाज़ा इस अमर से लगा सकते हैं कि नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये ओवरऑल कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इसका हिस्सा जो है वो 85 to 93% है। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ओवरऑल कम्युनिकेटिव प्रोसेस में 85% जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अहम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को फोकस करना, स्पेशली जब हम किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके मुतकाज़ी हम क्या करते हैं कि हम जो वर्बल पार्ट है, जो कि बिल्कुल कम है, जो 15% से लेके कोई 10-11% तक मुहित है, उसके लिए हम सारी तैयारी करते हैं। एट द सेम टाइम हम जो नॉन वर्बल पार्ट है उसके लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं करते। ये बहुत अहम है और जब हम इसको उस तरह से तवज्जो नहीं देते तो फिर हमें ये कहना पड़ता है आखिरकार कि जी मैंने तो सवालों के जवाब तो सारे ठीक दिए थे लेकिन मैं फ़ेल हो गया, शायद सिफारिश वाले जो हैं वो पास हो गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। बजाय इसके कि हम अपनी गलतियों को ढूंढें, हम अपने आप को रेक्टिफाई करें अगली दफ़ा बेहतर तरीके से जाने के लिए, हम बस मामला दूसरे पे डालते हैं और ख़ुद आगे चले जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू जो है ये एक फॉर्मल एक्टिविटी है, इसका ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए। अब फॉर्मल ड्रेस कैसा होता है? फॉर्मल ड्रेस की अगर किस्में देखें तो फॉर्मल भी होता है, सेमी फॉर्मल भी होता है, नॉन इनफॉर्मल या कैजुअल भी होता है। अगर आप किसी खेल के मैदान वगैरह में हैं तो वहाँ पे आप ट्राउज़र शर्ट पहन के जाते हैं, जिसको कैजुअल भी कहते हैं, इनफॉर्मल ड्रेस भी कहते हैं। इसके बाद जब फॉर्मल ड्रेस की बारी आती है तो हम उसको फोकस करेंगे। फॉर्मल ड्रेस में अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी है तो आप उसके नीचे शूज़ पहनेंगे, फॉर्मल शूज़ पहनेंगे, ड्रेस शूज़ पहनेंगे और ऊपर आप एक वेस्ट कोट पहनेंगे। या आपने अगर पैंट शर्ट पहननी है तो पैंट भी आपकी ड्रेस होगी, आपकी शर्ट भी ड्रेस होगी और ऊपर आपने टाई भी लगानी है। बेहतर तो ये है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कोट भी पहन के जाएं और आपने जो बेल्ट पहना हुआ है वो भी ड्रेस होना चाहिए। ये नहीं है कि जीन्स का बेल्ट आप उठाएं और उसका कोई भी कलर उठाएं और उठा के आप उसको पहन लें। और आपके शूज़ अच्छी तरह पॉलिश्ड होने चाहिए और एट द सेम टाइम वो होने भी ड्रेस शूज़ चाहिए। अब आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं कि ड्रेस शूज़ कौन से होते हैं और जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते वो कौन कौन से शूज़ होते हैं। जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ लोग जॉगर्स पहन के आ जाते हैं या कुछ लोग इनफॉर्मल ड्रेस या फॉर्मल शूज़ वियर करके नहीं आते, तो वो अपना इम्प्रेशन मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते, जिससे डेफिनेटली उनकी जो इंटरव्यू की आउटकम्स हैं वो उस तरह से कंट्रोल्ड नहीं होती। दूसरी बात जो बहुत अहम है इस बारे में वो ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपके अल्फाज में एक रग़बत होनी चाहिए, यानी वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होने चाहिए। और इन केस ये आंसर नहीं पाया जाता, आपकी
الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے فیشیل ایکسپریشنز جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو ایک منافقانہ طرز کی پرسنالٹی آپ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا کانفیڈنس لیول اچھا ہوگا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اس لیے اگلی بات نہایت اہم ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈریس اپ کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے ڈریس کا کلر کس طرح سے چوز کرتے ہیں. بہت ہی اہم چیزیں ہیں. اب جو کلر ہے وہ آپ کی لائکنگ ہوتا ہے، آپ کی چوائس ہوتا ہے، آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، کافی حد تک اس سے جڑا ہوتا ہے. تو بڑا کیئرفلی سلیکٹ کریں. اگر آپ بڑا شارپ قسم کا کلر پہنتے ہیں، یا آپ ایک نیلا پیلا یا پنک کلر کا ڈریس پہن کے چلے جاتے ہیں تو اس کے الگ سے معنی ہیں. یا آپ کوئی بڑا سوبر کلر جس کی ایک بہت اچھی جو آؤٹ لک ہے وہ جا رہی ہے وہ پہن کے جاتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے. اس کے بعد آپ کے جو ڈریس ہیں اس کی فٹنگ کیسی ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. یہ بنیادی طور پہ آپ کی ویلیوز کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے اور آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے کیری کر رہے ہیں. آپ نے شوز کیسے پہنے ہوئے ہیں، وہ کتنے اچھے طریقے سے پالشڈ ہیں، اچھے طریقے سے پالشڈ ہونے چاہیے آپ کے شوز. اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو سٹائل اپ کیسے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان ساری چیزوں کے معنی ہوتے ہیں جو اپنی اپنی جگہ کے اوپر آپ کا ایک امپریشن بنانے میں، آپ کا ایک امیج بنانے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. یہ تمام چیزوں کے بعد اب آپ کا وقت آتا ہے کہ آپ نے انٹرویوئنگ پینل کے سامنے جانا ہے. آپ نے دروازہ کھولنا ہے، کھول کے پوچھنا ہے. اگر تو آپ کانفیڈنٹ ہیں، اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ نارملی دروازہ کھول کے may I come in سر کریں گے تو آپ کو وہ پرمیشن دیں گے اور آپ جا کے بیٹھ جائیں گے. بٹ اف یو آر ناٹ کانفیڈنٹ تو آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، یا تو آپ کا پاؤں لگ جائے گا یا آپ سے دروازہ نہیں کھل رہا ہوگا. جب یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ جب اندر جاتے ہیں اور آپ may I come in سر کہتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول اس ایک فکرے سے ہی ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اپیز رکھیں، اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھیں، اپنا کانفیڈنس بحال رکھیں. اور یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے انٹرویو میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں. پھر آپ نے دروازے سے لے کے کرسی تک جانا ہے. آپ کی واک آپ کا کانفیڈنس لیول دے رہی ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اپنا پوسچر مینجمنٹ کرتے ہیں. آپ پوسچر ایک الگ سے سائنس ہے. 4 قسم کے مینلی پوسچرز ہوتے ہیں، اس کے اوپر علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائی جائے گی. اب آپ مینلی جب بیٹھے ہیں تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کرسی کے اوپر. آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہے، آپ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹیڑھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کس قسم کے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویوئنگ پینل کو فیس کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے. خاص طور پہ جب آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کوئی فائل ہے، اسے آپ اپنی گود میں رکھتے ہیں یا ٹیبل پہ رکھتے ہیں، اس کا بھی ایک معنی ہے. اور اس کے بعد جب آپ انٹرویوئنگ پینل کے ساتھ انگیجڈ ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے ساتھ کھیل تو نہیں رہے ہوتے یا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر نہیں رہے ہوتے. آپ کے ہاتھ کی موومنٹس بہت اہم ہوتی ہیں. جو لوگ فوکسڈ نہیں ہوتے ان کے ہاتھ کسی نہ کسی طرح سے کبھی وہ اپنے بال سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنی پینسل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا فائل اگر ان کو مل جائے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنے ہاتھ کی موومنٹس کو بہت زیادہ کنٹرولڈ رکھیں اور اپنا فوکس مکمل طور پہ اس انٹرویوئنگ پینل کے سامنے کے ساتھ رکھیں جو کہ آپ کی ہر ایک تمام حرکات و سکنات کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف. اب انٹروڈکشن جو ہے یہ ایک پوری سائنس ہے. آپ نے کیسے اسے چینلائز کیا ہوا ہے. اب کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے 1-2 باتیں اپنی بتائیں، پھر اپنی فیملی کی بتائیں، پھر کسی اور چیز کی بتائیں، پھر اپنے آپ پہ آ گیا. تو ایک بڑا چینلائزڈ اور بڑا اچھی طرح سے کرافٹڈ آپ کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز ہوتی ہے جو ان کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا چینلائزڈ ہے اور اس بندے کو کتنی اویئرنیس ہے انٹرویوئنگ پروسیس کے بارے میں، اور کتنا یہ تیار ہو کے آیا ہوا ہے، اس کا انٹرسٹ لیول کیا ہے اس ایکٹیویٹی کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. انٹرویو جو ہے یہ ایک بہت بڑی ڈومین ہے. اس کے بارے میں مزید انفارمیشن کے اوپر انشاءاللہ تعالی ویڈیوز بنائی جائیں گی، اور مجھے امید ہے
यहाँ तक के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। वीडियो के आखिर में एक वाक़या आपके गोश गुजार करूँगा। एक दफ़ा एक इंटरव्यू का हिस्सा था मैं, और एक बहुत ही माहिर आदमी जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनके साथ बैठे हुए उन्होंने कहा कि जनाब, आपको पता है कि जब एक कैंडिडेट हमारे सामने आता है, एंट्री करता है, तो आधे से ज़्यादा इंटरव्यू उसका हो जाता है। तो मैंने उस पर सवाल किया कि इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो बंदा आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, उसने किस तरह से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है, उसने किस तरह से अपने आप को कैरी किया हुआ है, वो अपना पोस्चर मैनेजमेंट किस तरह से कर रहा है, वो अपनी इम्प्रेशन मैनेजमेंट किस तरह से कर रहा है, वो अपना इमेज किस तरह से बिल्ड करता है, वो हमें किस तरह से फेस करता है, वो किस तरह से बातचीत करता है, अपने आप को संभाल के कैसे बैठता है, किस तरह के कपड़े पहन के आया है। ये तमाम चीज़ें एक प्रोफाइल क्रिएट कर देती हैं एक इंटरव्यूअर के पास, और उसे पता चल जाता है कि ये बंदा किस लेवल पे है। मुझे उम्मीद है मेरी इन बातों से ज़रूर आपको रहनुमाई मिली होगी, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली बहुत सारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।